Go. Maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari kita diri karon sa Isla Sangkuron, sa probinsya sang Palawan, sa tanyag kag kilala sang tanan nga amo ang Kayangan Lake. Kag kabalubala kamo nga ining mga matahom nga mga rock walls nga aton makita karon nagsugod pa sa tung mga 300 million years ago sang tion sang Neo-Paleolithic period kung sa diin ining tubig nagalapaw pa sa sining mga bukid. Kag sang pagkatapos ina nga naog na ini kag karon makita naton ang mga matahom nga mga rock walls nga yari diri. Ina ginapamatud-an sang mga seashells kag mga tortoise backs nga makita naton sa babaw sang bukid sa sining mga rock walls nga aton makita diri. Kag kabalubala kamo nga tungod ining Coron Island nagaatubang sa West Philippine Sea. Amo man ini ang mga nanginalagyan sa itong mga una nga mga inhabitants sa Pilipinas, partikularmente sa itong mga Austronesians nga nagikan pa sa Taiwan kag sa Southeast kag mainland Asia sa itong mga 3,000 years ago. Ginapamatudan ina sang mga indigenous people nga nagapuyo diri karon pareho sang tagbanwa kag mayara pa sa mga walo pagid ka mga indigenous people nga nagapuyo diri sa Coron, Isla Sangkuron diri sa Palawan karon. Kag ginapamatud-an sang ilang ancestral domain nga hasta subong protektado sang gobyerno diri sa Isla Sangkuron. Kag karon ining Coron sumugod sa itong mga year 2000 gin-develop na bilang isa ka importante kag tanyag nga tourist attraction kag destination diri sa Pilipinas nga ginabisita sang mga foreigners nga aton makita diri karon. Sa tong 2006 nagsugod na ang ilang airport diri nga karon mayara na gid sang daily trips halin sa Manila kag Cebu padulong diri sa Coron. Kag ining Coron nagapabilin nga isa ka importante nga manggad para sa pungsod sang Pilipinas para sa ihibalo sang mga Victoriasanon. Ako, si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.